Shrouded in a veil of mystery, a journey began that is timeless, fearless, and unstoppable. It is the journey of these waters. It is our history in motion. It is the song of our existence. One can only feel its expansive bond that encircles us from birth to death and beyond. While meandering through the hills and valleys, from the Himalayan glaciers to the Bay of Bengal, these waters acquired new names: Yarlungjangbo, Changpo, Siang, Lohitya, and many more. In Assam, it became the majestic Brahmaputra. But for its people, it is their very own Borluit. It not only nurtures life, but is the lifeline of millions residing on its bank and tributaries. Yet, it is a mystery. An unseen cord pulls us to its vastness every moment. It is a necessity and also a comfort to be in the lap of an illimitable whole. It is a pride to chase the horizon. In a boat ride in the Brahmaputra around river island Majuli, one might come across an old couple in a secluded sandbar. As the sun sets, the sandbar springs up for the evening rituals. Old Rongili Payeng and her husband Malbhuk Payeng are all set to welcome their companions. Pounded salt enhances the taste of the fodder, and so does the bond between them. Rongili Payeng is the matriarch of this tiny kingdom. Her command over this stretch of the sandbar is obeyed by one and all. Her hands have fed enough kettles to identify each and every animal just by looking at their eyes. As she adds the secret ingredient of love, her 76-year-old husband makes on fire, wearing the old clothes that has been emanating a familiar smell for a long time. Experience has taught him that smell of a new pair might drive the guests away or may confuse them. Fire provides them the security, just like it did to our ancestors. As the setting sun indicates the end of the day, commotion gradually increases in the sandbar. And here they come, all of them in a herd. From basking and grazing by the river during the day to the cozy shelter provided by their masters in the night. Payeng and his wife have been playing the role of perfect hosts to these semi-wild buffaloes almost throughout their lives. Here, life goes on in its own rhythm and pace. There is no hurry, only preparedness for the next day. It is the time to show the old lady stand on the area. Her commanding voice dictates the evening that will soon sleep its way to the night. They have turned this sandbar into a nest where human existence can be experienced in its ancient purity. কিমান হৈছে বমা? জানো কিমান হৈছে? বয়স কিমান? আমাৰ হিচাপ নাই এইবিলাক। বয়সৰ হিচাপ নাই। এই বছৰত তথাপি 50 ওপৰ? জানো। হৈছে নাই তেনেকি? হেৰি এই ইমান যে আপোনালোকে কষ্ট কৰি সাপোৰ্টে আছে নহয়। ল'ৰাবিলাকে বা কোনো একো নকয়নে? কি কো? নালাগে কৰিব আৰু এতিয়া এই বয়সত।
হৈ আছে ল'ৰাবিলাক এতিয়া বুঢ়াই যে নামানে কি কৈ আছে ল'ৰাই? মহবিলাক বেছি আৰু ঘৰত বহিবলৈ কৈছিলোঁ তে কিয় নাথাকে? আকৌ এইখন সম্পত্তি বেচিলে আকৌ পইচাটো থাকিবনে বাকচত পইচা থাকে জানো বেছি মেল যেনিবা এই টকাটো কাই বৈ আকৌ মৰিলে হ'ব নমৰিলে কোনে দিব হয় আজিকালি ল'ৰা ছোৱালীক কোৱাব জানো হয় হয় আপোনালোকে কি ভাল পায় ইয়াত থাকি? মই ৰাখি ভাল পাওঁ তথাপি কিয় এনেকে ঘূৰি ফুৰে মহৰ পিছে পিছে? এই যে মানুহটোক চিনি পালে সেই আকৌ মৰম দিবলৈ আহিব মইতো তাক বৈ কৰি পেলাই মোৰ কি লাভটো হ'ল তাক ধৰিব নোৱাৰোঁ বান্ধিব নোৱাৰোঁ মৰম চৰম কৰিলেহে চিনি পাব দেখি বুজি পাব হয় হয় আমুকি তামুকি মাতকেইটা হেৰি কৰি মাতিব লাগিব এই পোৱালিকেইটা নিজে চাপিয়াই নিমখ দিব লাগিব দুইটা হাতেৰে কালি ৰাতি দেখিছিলোঁ আপুনি দিয়া মাতা চব মানুহ বান্ধিব পাৰোঁ চব মহকে একে একে চিনি পায়নে? চিনি পাওঁতো প্ৰত্যেকজনীকে চিনি পায় নিজৰ সম্পত্তি নহয় জানো কেলৈ চিনি নাপায় কিয় মানুহ দেখা নাই এই মহটো কিয় মিচিং মানুহে সম্পত্তি বুলি ভাবে? এটা সম্পত্তি আমাৰ চাকৰি বাকৰি নাইকিয়া মানুহটো এটা আমাৰ এটা ডাঙৰ সম্পত্তি এইকণে বৰাল আৰু আমাৰ কেনেবাকৈ মান মৰা ছিঙিলে বিধ্বস্ত হৈ গ'ল কি কাবি এই সম্পত্তিটোতো বেছি খাব লাগিব এই সম্পত্তি নহ'লে লোকে তোক টকা 1000 দিব নেকি লোকে নিদিয়ে নহয় এই সম্পত্তিখন চাইহে দিব তেনেকুৱা কথা মানে আমি যেনেকে বেংকত টকা থওঁ আপোনালোকে মহত টকা থয় তই কেনেকে এটা ল'ৰা ছোৱালীক পঢ়াইছে আমিও মজাক পঢ়াই আছো Away from the near and dear ones in the towns or villages, they remained in this tiny landmass as custodians of the semi-nomadic life once led by their forefathers. They are the living remnants of a tradition so thoroughly nurtured by this river. ল'ৰা ছোৱালী আটাই তিনিটা আছে ল'ৰা ছোৱালী তিনিটাই কৈছে দেউতা তুমি এই বয়সত মোৰটো ৰাখিব নালাগে বেছি দিওঁ কাৰণ এই বস্তুটো মোৰ ল'ৰা ছোৱালী শিকাই পাব এই পোৱালিবিলাক মোৰ ল'ৰা ছোৱালী যেনেকৈ তুলিলোঁ এই যে মোৰ এতিয়া আহি যায় মনটো মই এতিয়া আজি 2 বছৰ হৈ গ'ল ঘৰ যোৱা নাতি আছে এতিয়া নাতি বেমাৰ হৈছে পইচা পঠিয়াইছোঁ যোৱা বুঢ়ীক পঠিয়াইছোঁ চোৱা যায় পইচা নহ'লে মই দিম লাগিলে মই এজনী বেছি দিম মহত পইচা থয় ন মহটোকে সম্পত্তি বুলি ভাবে এইটোতো সম্পত্তি বেংকত থ'লেতো আমাৰতো এতিয়া ধৰক মোৰতো লেখা পঢ়া নাজানো আপোনাক ধৰা তেওঁক ধৰা আজি কেচিয়াৰক ধৰা তাক দিয়া তামোল লেখক তাক দিয়া চিটেড এটা আখৰ নাজানা মানুহটো আপুনি কিবা এটা পাছবুকখনে দি দিব মই এতিয়া পাছবুকটো মই নি ক'ত দিমগৈ কি কৰিম এতিয়া ল'ৰা ছোৱালীকেইটা পঢ়াৰ কাৰণে বাৰু চবটো জনা শুনা হ'ল আমাৰ দিনততো এইটো নাছিলোঁ সেইকাৰণে মই বেংকত মানে পইচাটো নাৰাখোঁ এইটো নতুন পইচা যেতিয়া ওলাইছিলে মোৰ দেউতাক তেতিয়া আছিলে ইয়াত মানে এই পুৰণা পইচা আছিলে বুঢ়ীয়ে থৈছে তোৱাৰ দম মোৰটোকতো সলনি কৰিব নোৱাৰে মোৰটোক কেনেকৈ সলনি কৰিব টকাটোৱে সলনি কৰিলা তেওঁ ৰজা হ'লেতো একদিনে এইটো ৰজা সদায় নাথাকে মোৰ মোৰটো আকৌ সদায় থাকে হয় নহয় থাকিব নহয় এনেকুৱা কথা The minimalist and subsistent way of life based on the age-old belief system that evolved in the riverine communities by the Brahmaputra has now become a subject for research. An alternative way of life or livelihood is not known to them.
Glitters of modernity could never obstruct their path of tranquility. The Brahmaputra flowing nearby gives them all. They happily let the river dictate their economics of life, and they may be the last to do so. Like some forgotten characters of an ancient narrative, they remain amidst these waters, guarding the sandbar and its properties, until somebody releases them of their responsibilities. Like fossils suppressed in caves, they wait to merge with time. In its more than 700-kilometer expanse in India, Brahmaputra still remains the only source of sustenance to a number of indigenous riverine communities. As the river changes its course, humans too learn to fine-tune their coordination with it. Its interaction with human society has proliferated in different forms and layers. Distancing oneself from the river often means defying the tradition. It may also wound the spiritual harmony that he or she was so used to. While many hold on to the old roots, others have learned to set foot in search of an alternative. In the riverine communities, women's role in providing sustenance and support is never less than their male counterparts. Shifting from her old village in the river island to the mainland is a very challenging first step for Benita and her family. Her newly constructed house with a raised platform reflects their preparedness for the floods that annually visit them. It is a challenge they take to test their endurance in the face of adversities. Once nestled amidst the wilderness of the sandbar, she still fumbles while coping with the changes that a new settlement would demand. Her primary responsibilities have remained the same, but the dynamics have changed. It is the dynamics, the economics around her. She wasn't prepared to witness how her daily activities are now directly linked with the graph of demand and supply or loss and profit dictated by the market nearby. আমি যেটো চাকৰিত আছিলোঁ ইয়াতো তেনেকে আমাৰ অসুবিধাই যেনেবা তাত একো অসুবিধা নাই চাকৰিত থাকোতে আৰু নিজে কৰিব পাৰিলে সব বস্তুৱে হেৰি হয় সৰিয়হ ধান আৰু মাটিমাহ আলু খেতি ৰঙালাও খেতি কৰি মাছ সব তাত হবাম নাই আৰু ইয়াত আহি পেলাই আমাৰ অলপ কষ্ট পাইছো বাৰু সব কিনা বস্তুৱে ইয়াত মাটিও নাই হিমান গৰ বেটিটোৱে আছে তাৰ পিছত খেতি কৰিবলৈ ইয়াত জেগাই নাই আকৌ ইয়াৰ পৰা ঠালৈ গৈ কৰিবগে লাগিব তাত তাকোতে যিমান মাছ কৰি খেৰ সব বস্তুৱে কিনিব নালাগে অকল কেৰাচিন তেলটোৱে কিনিব লাগে আৰু নিমখটো The psychic cultural landscape of her riverine days are now invaded by the glitteraties of a new world. The electronic gadgets substitute the butterflies they chased in gay abandon in the village. The children adapted to the transformations faster than their parents. Economic progress, access to modern health care, better education for the children, whatever be the reason, migration from one bank of the river to the other was not easy for them. Benita takes the opportunity of meeting her own Brahmaputra every day while fetching drinking water. Water supplied by the city municipality is still alien to her. Nothing can take away her faith on these waters that has nurtured her
throughout. হেৰি পলক সেইবাৰ দিবই লাগিব তেতিয়াই বাৰী বস্তু হ'লো বা নাই ধান সৰিয়হ হ'লো বা পলক দিবই লাগিব এবাৰ ডুবিবই লাগিব তেতিয়াই খেতি ভাল হয় বানপানী সদায় নাথাকে নহয় দুদিন তিনিদিন থাকিব গুচি যাব খেতিৰ কাৰণে ভাল সব কাৰণে ভাল কৰি আহে বানপানী একো হেৰি নহয়তো আমাৰ কাৰণে ভালেই While the Payengs gradually cope with the new socio-economic changes, several other families struggle to grasp the changing scenario of life and living. They may not possess Jado Payeng's extraordinary environmental intelligence or the ability to foresee the need of adaptation to modern life, but uncertainties of a riverine existence have shaken them as well. Shifting from the sandbars also meant shifting from a subsistent economy to market economy, where everything is measured in currencies. For Butuki Regan, it is the shift from simplicities to complexities. আমাৰ এই চাপৰি থাকোঁতে ভাল আছিলে মানে কি ইয়াৰ অকল এইবাৰ মানে অকল পইচাৰ ওপৰতে যি বস্তু অকল পইচাতে আৰু চাপৰি থাকোঁতে মোৰ বাৰীত বা কিবা আছে লাওকে আছে ইজনেও ল'ব আৰু বেলেগৰ বাৰীত কিবা চব্জি শাক পাচলি থাকিলেও ময়ো লওঁ তেনেকুৱা অলপ ইয়াত মানে সব এতিয়া জাতিলাও এটা কিনিলেও মানে পইচা দিবই লাগিব 20 টকাৰ তলত আজিকালি পাচলিও নাপায় আৰু ইয়াত যি বস্তুৱে নহওক পইচা দিবই লাগিব অকল পইচা দিয়ে As the river ceased to play the role of provider, the Regans witnessed the unfolding of new gender dynamics in the family. Their transition from a subsistent economy to market economy left them with no choice but to cling to Butuki's old kitchen skills for survival. Her husband, who refused to come on camera, laments the loss of his land and river. Once a skilled fisherman and cultivator, now feels defeated in his struggle to stay relevant in a new set of economic requirements. বিজ্ঞান কেন্দ্ৰই দিয়া আগজাননী অনুসৰি অহা দুদিনত প্ৰবল বৃষ্টিপাত হ'ব সুবুৰীয়া অৰুণাচল প্ৰদেশতো अभी जो हमारा आगे आने वाले 5 दिनों का पूर्वानुमान है उसके हिसाब से हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि अरुणाचल प्रदेश में पहले 2 दिनों में वाइड स्प्रेड रेनफॉल होगी यानी कि ज़्यादातर जगहों पर बरसात होगी और उसके बाद तीसरे दिन से मतलब आपका 12 और 13 को वाइड स्प्रेड रेनफॉल होगी तीसरे दिन से As we traveled from Jorhat to Gwalpara, we see the same river but a different socio-economic narrative altogether. Inundated riverbanks, submerged houses, loss of lives and belongings often force people to abandon their homes and escape to a safer place. But in Thailapara-Chor, we noticed a different picture altogether. Settlement in the disputed boundaries of two nations manifest in the shaky socio-political existence of these people. Sanar, but তোমার ঘরে পানি আছে না ফুটু ফুটু করে তোমার বাড়ি লাগো না Sangat dah. Hene jaga o ear bogol ta hine to tomar দেখতে পাই
করে নাই কে ভাই তুমি তো রেশা যাওয়া দেশে আমি ওদিনে আপুনি দিব যায় সেইটো কথা সেইকাৰণে আপোনালোকৰ লগত এই বেছি সময় নলওঁ অকল এতিয়া কেনেকুৱা কি প্ৰব্লেম পাইছে কি বিপদ পাইছে সেয়াই সুধিবলৈ আছে আৰু একো নাই কোনো কিছু পাবো নি রে বালাবা আমি তো আর করে আমি বুঝি না কিছু না তুমি অন্য বেতন আবার দামার বেতন লাগে বুঝি না সুঝি না আমরা একটা আমদন করে নেবা আঙ্গুর তো মনে হতো ভয় তো আমরা নদীতে থাকি এরা মাছ মেরা বিক্রি করে চলি এগুলাই বা মেয়ে মানুষ দিয়ে আমরা খেতে কাম করাই মেয়ে মানুষের প্রয়োজন পড়লে খেতে কামও করাই এগুলাই তারপরে এটাও কত কত টাইমে আমরা নদীর পানিও খাওয়ার জন্য ইউজ করি মিস্টার শিয়ান আসসালাম ফোন করো হ্যাঁ বান পানির ভিডিও করতেছে না অসুবিধা হবো কিছু এই গুয়াহাটির দিকে মানুষ হয়েছে গুয়াহাটির মোনার হাতে করে নয়েছে ডাক্তার না দেখ কয়জন পোলাহান কি করে খাই বুঝাও করা যাবো কি না কোনো অসুবিধা নাই ওরা ওরা বোঝে ওরা শিক্ষিত মানুষ যেটু লড়া ফোন করেছে একটু হাই সেকেন্ডারি পাস না না ভাই তোমরা কিছু যাও না না যাবো Due to remoteness of these chores and almost a non-existent communication system, health camps are rare occurrences in these areas inhabited by the riverine communities of Bhatia origin. Thailapara is no exception. A free health camp organized either by the government or an NGO is an occasion for most of the women to step out of home. আমাদের এই ভিলেজের ভিতরে মহিলার মিটিং নাই ওইজন্য তো আমরা কিছু জানি না আমরা ওইজন্য জানি না যে কুয়ার যে ব্যাংক থাকে না কুয়ার ভিতরে ব্যাংক থাকে না ওইরকম সিস্টেম আমরা থাকি ওই হাট বাজারও করি না যদি আমরা বাবার বাড়ি যাই না ওই যে বোরকা আছে এরকম রাখে যায় মানুষ দেখি না Unlike the riverine communities of Upper Assam, in Gwalpara we saw a different approach regarding the river and its role in their lives. Saleha Khatun and her husband Sohrab Ali taught us how the same Brahmaputra can be perceived in a different way. আচ্ছা বানপানি তো আপনার ভাল লাগে না বেয়া লাগে বেয়া লাগে বানপানিটা বেয়া লাগে Through Sohrab Ali, we learned how a subsistence economy of this small community has gradually turned into market economy. While the men restore crops from further damage, it's the women's responsibility to take care of the rest. They are the backbone behind the supply that their men deliver in the market. Yet, being victim of traditional practice of inequality, they hardly enjoy the authority of decision-making. Nevertheless, guided by wisdom, they know how the wrath of Mother Nature can be embraced with all positivity. পানিটা হলে কিছু ভালো হয় যখন পানিটা বেশি আসে পানির উপরে ঘরের উপরে ওঠে ওই সময় মেলা কষ্ট হয় তারপরে পানি অল্প খেতে আইলি না আইলে ওটা কষ্ট হয় খেতে আইলি ভালো হয় মাটিটা ভালো হয় রস থাকে আর যে সময় পানিটা অল্প ঘরের উপরে তোড়ে ওই সময় মেলা মানুষের জুলুম হয় কিন্তু আমরা তাও জুলুম মনে করি না আমার নৌকা আছে নৌকায় থাকি আমরা পানির মধ্যে কাজ কর্ম করি আমরা ওটা কষ্ট বিলে মালুম করি না বুঝে নাই কিন্তু দূরে থাকা তো ভালো কিন্তু পানিটা বছরে একবার হওয়াটা ভালো পানিটা না এলে কোথায় বিঘা তোমার 12 মণ পাট হইল না পানি যদি না আসে বিঘায় 5 মণ পাট হবো During floods, women's responsibilities increase many folds, and so does their coping strategies in keeping their families afloat. Gender differences percolates into different approaches of flood. Saleha and Sohrab
may have lived in the same house by the same river, yet the river within them flows in separate ways. নদীখান আমার হিসাবে তো নাই লাগে নাই লাগে না থাকলেই ভাল নদীর তো ক্ষতি ভাঙা যায় চর ভাঙা যায় ভাঙা না গেলে আমার খুব সুবিধা এনেকুৱা জেগা দিয়া যাব য'ত পানী চানী নদী চদী নাই ওচৰত নদী নাই তেতিয়া কেনেকৈ আপুনি কি কৰি খাব উঠাই যে 5 পাওয়ার মেশিন আছে না ওইটা বোরিং করা যায় ওইটা মেশিনতে পানি উঠান যায় ওইবিলাক দাবাত করে খামু বোরিংয়ের পানি উঠাই পেলাই হ্যাঁ এটা তো সরকারে সুবিধা দিছে ওইবিলাক করে খা যাব আর আকাশে গুনে পানিতে পড়বো জায়গায় জায়গায় দফা দাফি থাকবো পানি হব নদী না হলেই চলবো From Gwalpara, we travelled to the adjoining district Dhubri, which is the extreme end of Assam in the west. Here, the mighty Brahmaputra shares a portion of the traffic in the busy township. Monsoon clouds hovered over us. The swelling rivers have already ravaged the entire state. In Dhubri, the scenario was at its worst. Hundreds were displaced, property worth billions were damaged. The unstable Brahmaputra was in a maddening fury. Excessive rain, deforestation, or natural topography, whatever be the reason, Brahmaputra was in a devastating spree. Amidst the danger of being washed away any moment, we saw how the dedicated fishing community of Binpatti braved the disaster and stayed on. They know Brahmaputra will be their home even in its worst avatar. हम लोग रहता है दरिया में उस मच्छी मारने के अलावा दूसरा काम नहीं करेगा बोले कि नहीं ना कितना बार किया चलो चला किन दे चला चला जिसका किन दे जिसका चला वो बार कुछ नहीं करेगा कारण नहीं बोलते वो पूछते नहीं है क्यों छोटा से खाली मछली मारो दुकानदारी में कहता है जाके हमारा दादा एक दुकान दिया है के कहता है जी तुम आकर दुकान में रहो नहीं जाएगा लाज लगता है खाली मछली मारेगा दूसरा कोई काम नहीं करेगा 2 महीना हो गया घरे बैठा है गुवाहाटी से आया है 2 महीना हो गया आज मछली मारने Any question regarding Lakshmanya's husband is often met by her love-quoted complaints against him. After her marriage, she has sought nothing but happiness for her husband and children. Her love for her husband far exceeds the pain of loss of her maiden identity. Now she is only Lakshman's Lakshmanya. Born in its awfully impoverished housing condition, Lakshmanya sees no scope of its improvement in the near future. Luckily, her adaptation skills helped to grease the wheel of life. While Lakshman awaits to be attuned with the changing patterns of the river, Lakshmanya took up a job as housemaid in the nearby town. Responsibility of running the household now rests on her shoulders. She discovered how this added responsibility gradually elevated her opinions into commands in the household. Once again, we witnessed the changing gender dynamics in this family. Risking her life while rowing to work every morning is the price she pays for dwelling amidst the river flowing by the city.
मछली में संसार चलता था। हाँ 300-400 होता था, अभी तो नहीं होता। अभी कम से कम 10-20 बछर से हाँ 150-200, वर्षाकाली में तो 1 पैसा नहीं। तो कैसे गुजारा होता है इससे? अभी हम लोग का फैमिली जो बाबू वैसा काम करता है, वो लोग वेतन उठा कर लिया था तो वही खाता है, वही चल रहा है। क्या करेंगे, 2-3 महीना तो चलना ही पड़ेगा, उपाय नहीं है। हम लोग में गया मछली नहीं मिला तो 100-150 रुपया मांग के उधर से लिया था, तो सब मिल के संसार में चला रहा था, खा रहा। हाँ वो लोग महीना कमाता है 1000-800 ऐसे। हाँ 200-100 बेसी मांगने से वो लोग दे देता है। हाँ उसी तरह मैंने चल रहा है। The crowded relief camp in a primary school screams of the same miseries faced by many Lakshmans and Lakshmanias. There may be the danger of various health-related ailments, but they don't let occasions for trivial festivities slip out of hand. In spite of limited access to food and medication, susceptibility to various infections, a non-existent sanitation system, these flood victims patiently await the river to come down. Lakshman and Lakshmanya are used to this temporary solution in the face of annual deluge. Changing pattern in economics and the reduced number of fish in the river have rendered a large number of community folks jobless. Women's quick adaptation skills have undoubtedly turned their roles into providers, but they never cease to be nurturers, just like the river. The Brahmaputra flowing in their backyard has now engulfed the entire village. But it is a phase that too will pass. Life imitates the river in all its ambivalence. There may be devastation, but there is hope as well. नदी हम लोग के जैसे घर है वैसे ही नदी हम लोग के है। जैसे घर में काम करता है वैसे ही नदी में करता है। नदी नहीं रहने से तो हम लोग के नहीं चलेगा। हम लोग का नदी है, माई बाप सब नदी है। वैसे नहीं रहने से तो हम लोग के कुछ नहीं चलेगा ना। नदी से हम लोग के जीना है, नदी से हम लोग के खाना है, सब कुछ नदी से करना है। The river that was once so familiar has turned into a stranger now. Nobody knows what is in store for tomorrow. पहले वो जो बड़ा नदी है ना बहुत फाक में था, अभी चौड़ काटते 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 नदी साइड में चला। पहले तो 3 बछर 4 बछर बांध पानी होता रहा बाद बाद। हाँ अभी तो 2 बछर से देख रहा हूँ। हाँ 88 फिलर से हाँ जे प्रत्येक बछर पानी हो रहा है। तो यही तो हम लोग का मैंने समझ नहीं चल रहा है कि क्यों हो रहा है। मैंने बचपन में होता था इससे कम, मैंने घर द्वार मैंने धरीजे घर हियाँ पड़े, हियाँ पर पानी जाकर फूल होकर फिर कम जाता था, किंतु पूरा घर बाड़ी छोड़ के नहीं भागता था हम लोग। ये देखिए ये हाली है, ये इतना यदि पानी हो जाएगा हाली के ऊपर तब हम लोग का चले तब बांध पानी हो गया। ये तो इतना से क्या तो ज़्यादा हो गया, दोगुना हो गया। हाँ थोड़ा सा हाली के बाद हाँ हाली नाम गया। ये देखिए ये पानी जो धार है हाँ करंट है, इसमें जो घर द्वार रहेंगे सब तोड़ भांगे लेके चला जाएंगे। हम लोग क्या हम लोग को बाप दादा एटी तो नहीं देखा था, वो लोग तो आगे गुजर दिए। हम लोग जो पानी हम लोग देख लिए जो टाउन गोटे टाउन में नुका ढुका के हम लोग खेवा भाड़ा मारता था। मारवाड़ी लोग क्या कहेंगे कि उतना पानी हम लोग को बाप दादा नहीं देखा। जो पानी हम लोग देख लिया अभी देखते चल रहा है।
देखिए प्रत्येक साल बेसी देखा हूँ, 1 अंगूरा हो 4 अंगूर हो बेसी हो रहा है, लेकिन कम नहीं हो रहा है। कम नहीं हो रहा है। अगर पकड़ लीजिए नदी नहीं हुआ तो आपका ज़िंदगी का क्या होगा? नहीं, बमपुतर होना ही पड़ेगा। बमपुतर धरिए जे हियाँ पर नहीं होंगे, हाँ बाहर में होंगे, गुवाहाटी जैसे है, तिनसुकिया है, डिब्रूगढ़ है, हम लोग वहाँ तक मछली पकड़ते जाते हैं। नहीं, बमपुतर रहेंगे, बमपुतर कभी नहीं सुखे। बमपुतर है, ये भी सुखा जाएगा, किंतु बमपुतर सुखाने वाला नहीं है, वो रहेगा। और हम लोग को मालूम है कैसे बाप दादा मारते मारते बूढ़ा होकर मर गया। किंतु बमपुतर वही है। A river flows in every heart, stormy and calm. Humans know no other boundlessly fluid entity that matches our infinite aspiration. These flowing waters nourish our love and longing for life. Eliminating boundaries and assimilating lives, these rivers have witnessed our glory and defeat. The same song of human civilization resonates by the banks of Brahmaputra, Ganga, Nile or Euphrates. From the mountains to the oceans, this aspiration called life goes on. That is timeless, fearless and unstoppable.